masok o ano na maanhan kang sapat-sapat butangan ka sako ari may sako ako o. Kita mo na. Yes. Aton sila bayuan para hindi magsudlan sa insekto. Bayuan naton ni sila. Ay kabudlay man magbayo ba? Suksok pala ka muna may bayo kay para hindi ka mo pag-anhon tamasukon or maanhan sang mga sapat-sapat. Tapos higta naton ni. Ay higot ka mo da. Ato nang higot.